Pasmado. Hi, Jerwin. Hi, Bibi ko. Hi, Anthony Cornwell. Hello, Shawi ID number mapagmahal. Hello. Hi, Polish. Hi, Nuda. Good morning, everyone. Hi, Oppa. Hi, Love Johnny. Hi, Zeno. Hi, Ahmed. Good morning, Ahmed. The Hi, the inspector. Hello. Hey, hello, tropical orange crowd. Shall we? Good morning po. Nahuhulog yung phone ko, guys. Hello, good morning, Kuya Ralph. Hi, Shawi. Pretty man. Hello, Shawi. ID number. Hello, Dan. Hello, Shawi K88. Hi, D. Wait lang, guys. Oh my God. Nahulog yung phone ko. Walang nakakita, guys, no? Nahulog yung phone ko. Hi, Miho. Good morning, Miho. Hi, Papi. Good morning. Tap, 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 everyone. Hi, our Papi. Hi, Pulan Kulal. Hello. Ah! Pati yung ring light ko, nahulog na din. Hulog na lahat yung mga gamit ko. Sige, hayaan ko na lang. Hello, everyone. Hi, John. So, gabi, pagod na ako. Ayoko na yung ring light ko, nahuhulog na. Oh, wala na akong ring light pag nasira. Pagod na mag-ano eh. Magkita na lang ako dito. Hello, everyone. Good bye-bye na bye-bye na guys. Later na lang. Mag-end ka na. Oo, mag-end na ako. Lubat na ako eh. Bye-bye Kuya Sarna. Goodbye everyone.
Later na lang ako mag-live pag makauwi na ako sa bahay. May pupuntahan ako ngayon. Sa kaibigan ko. Punta ko na sa kaibigan ko. Hi, Underdog. Good morning. Sige.